हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक मोर एक नुआ वीडियो रे अनेक अनेक स्वागत। आज आम गोटे नुआ रेसिपी देखा जोटा कि हूँ भाकुर माछ और चिंगुड़ी आलू झोल। आपण मैंने भावुथे जे भाकुर माछ तो अलग चिंगुड़ी तो अलग तो यहाँ मिसेकी कहीं यहाँ मो हजबैंड कर पर्सनाली फेवरेट तो मुझे भाविली आपण मानक कहीं भी शेयर करी। तो स्टार्ट करवा आज फर्स्ट आम चिंगुड़ी भजार स्टार्ट करवा सांग मैंने ये चिंगुड़ी गुड़ाक भाजी दूची और चिंगुड़ी गुड़ाक मैंने पूरा रेड रेड करके भाजबार अच्छे ना से बहुत आइंसिया लगे तो मुझे आग भाजी दूची। देखंतु एटी आमर चिंगुड़ी हो गलानी ऑलमोस्ट पूरा देखंतु केम देखा पूरा कड़ा कड़ा मो भजा भाजी दीची पूरा रेड भी हो गलानी। तो बर्तमान आम आपको बाहर करदवा। एबे आम पकईदवा भाकुर माछ। भाकुर माछ ऑलरेडी बहुत तेल बाहर सांग मैंने कहीं यहाँ बहुत फैटी फिशटा ये आम से भितर माछ भजा होता भितर आम ये मसला देखीदवा। ये मु छोट छोट पतला पतला की पियाज काटदेची ये मोटा मोटा की पियाज काटदेची टमाटो गोटे नहीं ये आलू दीटा नहीं आपण हिसाब से जी नहीं पारे आईटा नहीं रसुण 10 ରୁ 15 कोला आप नहीं पारे अल्प अदा टिके लंका 2 खंड मुझे गोटे गुजराती 2 खंड डालचीनी जीरा टिके आ सोरिषटा नवा के भूल सांगे इतनी मसला आमको निहाती ही भाव दरकार ये किसी भी स्किप हबार नहीं बस। तो तापर आम देखा ये भाकुर माछ आमर ऑलमोस्ट सब भजा सरीगला आउ देखो अल्प अच्छी आ 4 खंड भजा हो गला आउ 2 खंड बस आउ 2 खंड थी आमर हाँ भजा हाँपाई 2 खंड अच्छी मुझको अल्प तेल ही भाजी गाँव यहाँ बहुत फैटी फिश तो यहाँ अल्प तेल ही भाजी हो जाए जी तेल नहीं थे जदि आप अधिक नहीं जाइए तो तेल ऑलरेडी बहुत बड़ी रही तेणुक अल्प तेल ही भाजी बाकी आपड़ जमी करें। ये आमर सब भजा सरी तो नेक्स्ट स्टेप को आम जा ये माछ भजा तेल ही अल्प टिके थिला तो मुझे आलू टिके भाजी दूसरी आलू को आप पूरा अधिक टिके 80% सिझिला भाया भाजीदेली तरकारी अल्प फुटेदेले से सीझीज तेणुक मुझे भाजी दूसरी टिके आलू टिके सिझिला भाया 80% है भाया टिके रेड रेड हो गले आम आलू को बाहर करदवा। ये आलू आमर अधा अधी हो गला सांग मैंने तो ये आम आलू को आउटे देखीदवा तापर आम ये आलू को बाहर करदवा हो गला आलू। ये आम आउटे सोरष तेल टिके नहीं जावा सोरष तेलटा सांग मैंने नेला मैंने सोरष तेल टिके गरम हवापाई देवे ना से सोरष तेल ही स्मेल हम ये मु गोटे पियाज पकई देती जोटा मुझे पतला पतला की काटी से पियाज नहीं आप चाहिए भी बाटी पारे किसी असुविधा नहीं बट मोर टेक्निक ये गोटा अच्छे एमती ही आप कले आपन को भल लगे। ये मुझे भोजी स्टाइल करूनी सांग मैंने कहीं मोर किसी भी भोजी स्टाइल आप जमी भी मो कैप्शन देखिपारे भोजी स्टाइल नुह ओनली घर भाया ही जमीती ही भल लगे आम घर के भोजी स्टाइल खाती सांग मैंने। तो ये आम बाटीदवा आमर मसला जी गोटे पियाज बाटीदवा गोटे टमाटो मुझे आपन को खड़ा मसला रखी थी सांग मैंने अदा रसुण
ଦୁଇଟା ଲଙ୍କା ଆପଣ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ହିସାବରେ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମେ ଆକୁ ବାଟିଦେବା। ମସଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯିବ, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ବାଟିବେନି, ଟିକେ ଦରଦର ଖଦଡ଼ା ରଖିଦେବେ। ଏଇଠି ଆମେ ପକାଇଦେବା, ପିଆଜ ରେଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ମସଲାଟା ପକାଇଦେବା। ତା ଦେହରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା। ମସଲାଟାକୁ ଟିକେ କଷିବା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପକାଇଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତାପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପକାଇ ପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଲଙ୍କା ଆଗରୁ ପକାଇଛେ। ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଟିକେ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଏଭରେଷ୍ଟର ଫିସ୍ ମସଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଅପସନାଲ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ପକାଇଛି, ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ ମସଲା ସବୁକୁ କଷିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମସଲା କଷିବା, ମସଲାଟା ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଲେ, ତା ଦେହରେ ତେଲଟା ବାହାରିଲେ ହିଁ ମସଲାଟା ପରଫେକ୍ଟଲି କଷା ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ମସଲାଟା ଏମିତି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଆହୁରି କଷା ହେବ। କଷା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା କିଛି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତିଆ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପାଣି ସବୁ ମରିଯାଇଛି ଆଉ ମସଲାର କଲର୍ ବି ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ମସଲା ଅଧା ଅଧି କଷା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଳୁଟା ପକାଇଦେବା। ଆଳୁଟା ପକାଇଦେଲେ ଆଉ ଯେତିକି ଆମେ 80% ତାକୁ ଭାଜିଥିଲେ, ଯେତିକି ସିଝିଥିଲା, ଏଇଠି ମସଲାରେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ କଷିଦେଲେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିଯିବ। ଆଳୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଓକେ ହେଇଯିବ, ସିଝିଯିବ ପୁରା ଆଳୁ। ତାପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇକି ପୁଣି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା ମସଲାଟାକୁ କରିକି, ପୁଣି ଆମେ ତ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମସଲାରୁ ତେଲ ବି ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇ ଟିକେ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଥରେ ମସଲାକୁ ଟିକେ କଷିଦେବା। ମସଲା ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ମସଲାରୁ ତେଲ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଠି ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି। ଏଇଠି ମସଲାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପାଣି ଆମେ ଯେତିକି ଦେଇଥିଲେ ସେତିକି ସବୁ ମରିଗଲାଣି। ତ ମସଲା ଏବେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଓକେ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେତିକି ପାଣି ଦେବା କଥା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି 2ଟା ଗିନା ପାଣି ନେଇଛି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଗିନାରେ। ତାପରେ ଆମେ ତ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ, ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖିବା ହେଇଗଲାଣି ଆମର, ଏଇଠି ମସଲା ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଆଳୁଟା ଚେକ୍ କରୁଛି ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ। ଆଳୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସିଝିଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛ ସବୁ ପକାଇବା। ଏବେ ହେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ପାରନ୍ତି ପଛରେ ଲାଷ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପର୍ସନାଲି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ହିଁ ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଏଇଠି ଫୁଟିଗଲାଣି ଆମ ମାଛ, ତ ଆପଣ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ପାରିବେ, ଅପସନାଲ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲି ବି। ଆପଣ ନ ପକାଇଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ସେମିତି ବି ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆମେ ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଏଇଠି ମାଛ ତରକାରୀ।